Di ay magtiayong senior citizen, gay pang donggab, sunod sa ilang tindahan. Naangol ni dito sa Dakbayas Bugo mga katropa. Pastilan, ato ning siren sa may rasonan gisunod gini sa kuan tindahan unya usab ning orasa sa kuan adlaw gabi ba ni. May ato ning siren pinagi sa report ni katropang June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nangangol gining magdiayon nga senior citizen human sila gipanunggab gamit ang konsilyo ni ko sa kawa mailhig lalaki sud sa ilang tindahan dito sa Puro ka Pangaluan, barangay Nailon, Bugo City, Cebu. Alas 7 des gabi diadtong Hulyo 12, 2026 kining mga biktima mao sila alias Ronron sa 66 anyos ug kining iyang asawa si alias Divina 65 anyos pulo si mga mulupyo sa mao ka lugar sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga samtang nag-uwan iadtong panahon na miabot sa kining usa ka lalaki wa mailhing lalaki ngadto sa ilang tindahan tungod sa kaluoy niimbitar kini si Ronron kining bana nga lalaki nga musod sa tindahan aron makapasilong apan wa gini musugot kining suspek ug nagpabilin lang dito sa gawas tindahan paglabay sa pipila ka minuto kalit na baton pa misud kining suspek ug gidunggab kini si Divina kining asawa misuway og pugong kining bana nga si Ronron hinungdan nga siya usab ang giatubang kining suspek ug gidunggab sa mga daghang higayon human sa pagpangatake misipat dayon ni kining suspek sakay sa motorsiklo ni nadunay giingon nga laing wa mahiling lalaki nga naghuwat sa suspek ay kini nga mga magdiayon nakangkon ning daghang sumada dinungkaban sila galawas ug daling gidang ato sa Cebu Provincial Hospital sa Dakben sa Bugo alang sa unang pagtambalapan sa wa magdugay gibalhin sila karon sa ospital dinhi sa Dakbayan sa Sugbo alang sa dugang pagtambal pareho pang imbisigaran sa kapulisan karon og follow-up operation aron mailhan ug badakpan kini ka mga suspect. Mga katropa yung kalimot pagtamarog Santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 sa Fabulous. Headshot. Daghang salamat katropang June 14 sa imong report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.